Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Buenas noches, iglesia linda. Good evening, amazing and beautiful church. Nuevamente es un privilegio estar aquí con ustedes. Again, I'm saying it's an enormous privilege to be here with you today. Creo que hemos pasado ya 2 jornadas maravillosas. I believe we've done these 2 amazing events so far. El día jueves una, hoy en la mañana otra. One took place on Thursday, and today in the morning another one. Y creo que con esta tercera vamos a cerrar con broche de oro aquí en Toronto. And I believe with this journey we're basically going to put Gloria the a cherry Dios. on top of the cake. Glory to God. Gloria al Rey. Glory to God. Bueno, no sé si la presentación ya está lista para... ¿Sí? I don't know if you got what I'm Okay. going to show ready. Vamos a probar. Let's check it out and test. Try it out. Eso listo. Dale, All right. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy para ustedes What we're about to share for you today no es una prédica. is not a preaching, Realmente es una enseñanza que pretende traer libertad a su vida. but rather a teaching that is aiming to bring deliverance to your life. Prédicas maravillosas y poderosas recibe usted aquí cada vez que se reúne. Because every time that you come to this church, you already receive amazing and powerful preachings. Pero la intención de este día de parte del Señor es que usted obtenga libertad. But the intention from God today is for you to receive freedom. La soberbia es uno de los atributos negativos del hombre que lo aparta del Señor. Haughtiness is actually one of the attributes that you can carry within yourself that will set you apart, not for the Lord, but from the Lord. Y ha ocasionado a través de la historia del hombre que Dios lo deje sin su bendición. And throughout the history of humankind, it has caused the man to be left without God's blessing in their lives. Muchos hijos de Dios no alcanzan las promesas por soberbia. Many of God's children do not reach their promises because they are stubborn and haughty. La soberbia es sutil It's subtle o muy notoria. or very evident. Por eso es importante hoy desenmascarar al enemigo. And this is why we're going to demask our enemy. Así que les recomiendo no salirse de esa atmósfera tan preciosa que hay aquí desde que estaban en la adoración. So my recommendation is for you not to walk away from that beautiful atmosphere that you were in since worship began this evening. Solo la presencia del Espíritu Santo puede traer libertad. For only the presence of the Holy Spirit can bring freedom. El Señor Jesucristo nos dio los derechos legales en la cruz, The Lord Jesus Christ gave us the legal rights at the cross, pero su Santo Espíritu es el que echa fuera todo aquello que se opone a su verdad. but it is His Holy Spirit who casts out everything that opposes His truth. Porque donde está el Espíritu de Dios, For wherever the Spirit of God is, allí hay libertad. there is freedom. Amén. Amen. Bueno, vamos a ver la soberbia desde la perspectiva de 2 culturas. So this stubborn, this haughtiness is actually going to be seen today from 2 different cultures. Hay 2 culturas en el mundo espiritual, 2 different cultures in the spiritual world. porque hay 2 reinos en el mundo espiritual. There are 2 different kingdoms in the spiritual world. Está el reino de la luz y el reino de las The tinieblas. kingdom of light, the kingdom of darkness. No hay un tercer reino. There's no such a thing as a third kingdom. No hay inventos humanos que puedan afectar el mundo espiritual. No human inventions that can affect the spiritual realm. El mundo espiritual siempre afecta al mundo natural. The world that's in the spirit will always affect the natural realm. Ateos o no ateos, Atheists or not, cristianos, musulmanes, judíos, católicos, evangélicos, el que sea. Christian, Muslims, Jews, evangelical, whatever you are, No importa la religión, no matter what religion you are, todos nos vemos afectados por el mundo espiritual. everyone is affected by the spiritual realm. Por eso es tan importante tener conocimiento Which is why it is so important to have knowledge de cómo funcionan ambos of reinos. how both kingdoms operate. Todos fuimos salvos el día que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de manera genuina. Every one of us was genuinely saved the day we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Pero eso no garantiza que estemos viviendo el reino de Dios y su justicia. Yet that doesn't guarantee that we're living in His kingdom and His righteousness. Porque podemos ser salvos, Because we can be saved, pero estar viviendo en el reino de las tinieblas. but we can still be living in the kingdom of darkness. Podemos ser salvos, We can be saved, pero estar viviendo la cultura caída. but we can be living in a fallen culture. Podemos ser salvos, We can be saved, pero que no se note ninguna diferencia con los que están en el mundo. but maybe there is no difference between us and those that live in the world. Por eso es que en su palabra él dice, This is why He says in His word, Romanos 12:2, Romans 12:2,
No os conforméis a este siglo, Do not be accustomed to this world, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. but be transformed by the renewal of your understanding or of your minds. Este siglo representa el sistema del mundo, This world, this century, represents the system of the world, o sea, la cultura de las tinieblas. which means the culture of darkness. El reino de Dios y su justicia The kingdom of God and His righteousness representa el gobierno del Espíritu Santo. represents the government of the Holy Spirit. Una persona que está en el Espíritu A person that lives in the Spirit debería dar frutos diferentes should bear different types of fruit a lo que está allá afuera. from what's outside. Vamos a hablar sobre soberbia Now we're going to talk about this haughtiness desde spirit. la perspectiva de las dos culturas. And this is from the perspective of two different cultures. Le voy a llamar a la cultura del reino la cultura hebrea I'll speak about the kingdom culture. I'm going to refer to it as the Hebrew culture. y le voy a hablar a la cultura del mundo, la cultura griega, And the world's culture, I'm going to be referring to as the Greek culture, para que nos entendamos en este diseño. so that we can understand each other in this design. Las enseñanzas que he dado estos días Now, the teachings that I've shared these days, hacen parte de los borradores de algunos capítulos del nuevo libro que voy a sacar. they belong to some blueprints of a book that I'm about to release. No lo voy a sacar porque soy muy bueno, Now, I'm not releasing this because I'm too good a writer. lo voy a sacar porque el Padre de la vida me lo reveló y me ordenó. I'm doing this because the eternal Father of life commanded me to do so. Decir que viene de mi fruto To say that this comes from my own fruit sería ser demasiado ostentoso en mi corazón. would be just to show off in my heart. Este tipo de cosas solo las puede revelar Él. These type of things can only be revealed by Him. Amén. Amen. Esta enseñanza So this teaching, usted la va a ver allí como texto. you will see it there as a text. Pensé en prepararla para presentación, I thought of, doing this as a presentation or in presentation type. pero decidí dejarla como enseñanza But I left it as a teaching porque son apuntes míos. because these are basically from my notes. Quise ponerlo así And I wanted to do it this way para que usted le pueda tomar foto y de pronto sacarle provecho. so that you can take pictures of this and then, take advantage of it. Tan solo pudiera haber nada más dicho la enseñanza I could only just speak the teaching sin compartirla, without sharing it. pero decidí compartirla para que usted pueda tener acceso y pueda estudiar en su casa. But I decided to share it so that you can have access from your home. Vamos a hablar entonces, como le dije antes, de soberbia. So as I was saying, I'm going to talk about haughtiness or pride, you could call it that way. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:13. Proverbs 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. It says, fear of the Lord is actually or hatred towards evil, haughtiness, and pridefulness. Dice la palabra del Señor en Isaías 2:17. Isaiah 2:17. La altivez del hombre será abatida It says that the arrogance of men will be abolished. y Jehová solo será exaltado en aquel día. And on that day, only Yahweh will be exalted. La soberbia logró apartar al hombre de Dios. This pridefulness actually separated man from God. La soberbia fue un ingrediente que derribó a Satanás de los cielos It was an ingredient that took Satan down from heaven y logró transformar la tierra en un caos. and transformed the earth into chaos. Vamos a ver qué es la soberbia, cuál es el significado desde la perspectiva hebrea. So this haughtiness or pridefulness, we're going to take a look at it from the Hebrew meaning Según la raíz con la cual fue escrita, and according to the root that it was written from. significa elevarse, enaltecerse, levantar la cabeza sobre los demás. It means to elevate oneself, to lift yourself up, to actually put your head above everybody else. Puede ser usada para describir a Dios And it can be used to describe God o para destacar la altivez del hombre, or to describe the pridefulness of man. porque la raíz es la misma, elevarse. Because the root is the same, to elevate. El único elevado realmente es el eterno. And the only one that's truly elevated is the eternal one. Trate de no distraerse y estar atento a esto, Now, do not get distracted. Be focused on porque this. pudiera ser que Dios hable a su corazón. Because maybe, perhaps God is about to talk to your heart. Una enseñanza no se da porque tenemos que compartir algo. A teaching is not given because we are on the obligation of sharing something, Una enseñanza se da porque el Dios de la vida asigna un mensaje específico para un territorio específico. but rather because the God of life assigns or designs a very specific message upon a specific territory. Y si Dios está hablando de soberbia en una casa tan hermosa como esta, And if God is speaking about pridefulness in such a beautiful house as this, es porque Dios los necesita cercanos porque los lleva a otro nivel. it's because God wants you to be closer because He needs to take you up to a different level.
En estos días tuve una pequeña visión en referencia a todos ustedes, a lo que es Nuevo Amanecer aquí y en las naciones. Now, in these late days, I actually had a vision that actually related to you, New Rising, not only here, but all throughout the world. Y la visión que tuve fue una corriente de agua And the vision was there was a current of waters que iba en ascenso that was ascending hasta que muchos ya no podían nadar, up until a lot of people were not able to swim anymore. sino que eran arrastrados por las aguas. But they were actually carried away because of the strength of the waters. Eso significa que el Espíritu Santo quiere quitar la soberbia de medio de ustedes para que las aguas del Espíritu corran sin límite alguno. And that means that he wants to remove the pridefulness from you so that the waters can run without any Yo estaría boundaries. muy contento. I will be very happy myself. Gloria a Dios. Glory to God. Ya me cayó. En la visión hebrea bíblica, la raíz no describe solo un sentimiento interno, In the Hebrew biblical version, the root does not only reflect one inner feeling, sino una acción visible que hace notorio cuando la persona se levanta fuera del diseño. but is actually a visual action that allows people to identify when somebody comes off design. Porque cuando el hombre se vuelve soberbio, altivo, When the man becomes prideful, se está saliendo del diseño he's coming out of the design que Dios estableció that God established para establecerse en su propio diseño. to set up his own place in his own design. La palabra del mensaje detrás del mensaje The message behind the message le está diciendo a Dios: is telling God, no me interesa tu diseño, yo tengo mi diseño. I don't care about your design, I have my own. Yo no te necesito, I don't need you, yo puedo solo. I can do it myself. Yo soy yo. I am me. Voy a ir en mi camino, I'm on my way, no en tu camino. not on your way. Yo me pongo igual que tú. I am at the same place that you are. Yo también puedo diseñar I propósitos. can also design Yo purposes. también puedo diseñar caminos. I can also design my own way. No me place seguir tu camino. I do not want to follow your way. Yo voy a seguir mi I'm camino. going to follow my own way. Entonces la altivez And so this eleva al hombre. pridefulness that elevates man, lo saca del diseño. kicks him out or deviates him from design. Por eso es que cuando un hombre se levanta sin propósito divino, This is why when a man rises up without a divine se purpose, transforma en un arrogante will espiritual. be transformed in spiritual arrogance. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Tener éxito To be successful sin el eterno without the eternal one. es un fracaso en el reino. It's a failure in the kingdom. El éxito del hombre Man's success no tiene nada que ver con el reino, has nothing to do with the kingdom porque sus caminos son más altos que los nuestros because his ways are higher than our y sus ways. pensamientos más altos que los nuestros. His thoughts are higher than our thoughts. Y no hay un solo diseño del hombre And there is not one design that comes from man que pueda ni aún siquiera igualar los propósitos de Dios. that can even become close or come close to the purpose from the divine. Un plan de Dios, por torpe que parezca, A plan from God, as silly as it might seem in your eyes, siempre será superior a cualquier plan perfecto del hombre. will always be far superior to any plan that comes from the heart of man. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a ver los vínculos espirituales We're about to be able to identify the y las spiritual links consecuencias and the consequences entre el orgullo, la ira y la soberbia. between pridefulness, anger, and haughtiness, I believe this is called being sober. Este día es muy importante This is a very important day que usted esté muy atento en su corazón, for you to be attentive in your heart. porque si usted está soberbio hoy Because if you are prideful y today está rechazando lo que le estoy compartiendo, and you are rejecting what I'm sharing today, usted ya está lejano a él. you are far away from Him. Usted ya decidió superarlo a él. You've already decided to be superior from Him. Después de la atmósfera que había en ese momento, en este lugar, And after the atmosphere that there was found in this place, es imposible que un hombre sea soberbio, it's impossible for a man to be arrogant, a no ser que el orgullo y la arrogancia le gobierne. except if he is governed by pridefulness. Una vez le dije a un grupo de alabanza: I remember I said to our worship team once, ustedes cantan muy bien, you sing very well, cantan bonito, you sing pretty, pero su arrogancia but your arrogance no les permite pasar de ser simples artistas, is not allowing you to move past from being artists, pero están muy lejos de ser adoradores. but you're very far from being worshipers.
Ni la adoración garantiza Not even worship que guarantees estemos alineados al Eterno. that we are aligned to the eternal La one. única garantía The only guarantee se llama humildad. is called humility. Amén. Amen. Pocos amén hoy. Just a few amens today. Era aquí que íbamos a It predicar. was it here that we were supposed to teach today? Yes, sí, señor. No era en London, no. No, mañana también. El lunes. Ok. Bueno, All right. con esa fama no ocupo publicidad. With that fame, there's no valid marketing there. Es mejor alguien sincero que te dice que tienes un asuntito en la nariz It's better someone that's honest that tells you that you have something hanging from your nose. que alguien que se burla de tu asuntito en la nariz a las espaldas. That's someone that's making fun of you because you had something hanging from your Descripción nose. desde la cultura del reino. So the description from the kingdom's culture. Vamos a describir el orgullo. We're going to describe pridefulness. Dice, es la voz del alma que dice, yo puedo sin Dios. It is the voice that cries deep from the soul, I can't do this without God. ¿Cuál es el resultado del orgullo? What is the results of pridefulness? Ceguera espiritual, falta de gratitud, incapacidad para pedir perdón, no se deja direccionar. Spiritual blindness, lack of thanksgiving, inability to ask for forgiveness, and will not be led others direct you or Esos son guide los you. frutos de un orgulloso. Mira, aquí These are está. the fruit of a prideful person. Look at El them. They're resultado right del here. orgulloso. Right here. Un ciego espiritual. A spiritually blind person. Es que leo la palabra pero no la entiendo. Oh, I read the Bible, but I don't get it. A mí no me parece que dice eso. I disagree with what it says. Yo no estoy de acuerdo. Oh, I'm not agreeing with that. No, yo no lo hago porque no me ha sido revelado. I'm not doing it because it hasn't been revealed to me. En el reino, In the kingdom, la obediencia no tiene que ver con revelación. obedience has nothing to do with La revelation. obediencia es una acción aunque no haya revelación. It's an action even without revelation. La obediencia es caminar aunque no entienda. Obedience is to walk even if I don't La understand. obediencia es hacer aunque no comprenda. Obedience is to do even without La comprehension. obediencia es callarse y caminar en la dirección que Dios dijo. Is to remain silent and walk in the direction God gave you. Porque entonces eso se llama fe. Because that is called faith. Bien, Amen. bien. Eso. Amen. Ahora la ira. Now, rage or anger. Descripción de la ira. Description of anger. Nace cuando el soberbio no puede controlar ni aceptar el fracaso, entre otras cosas. Is born when the prideful man cannot control nor accept his failure, among other things. Resultado visible de la ira. The visual result of anger. Violencia emocional, Emotional violence, palabras hirientes, hurtful words, dominio en lugar de dirección. abuse or trying to exercise dominion instead of directing. Y evidente también violencia física. And obviously there is physical violence as well. La persona cuando llega hasta a quedar bloqueado por su orgullo, When the person is blocked by their pridefulness, por su soberbia, by their arrogance, y se acaban sus palabras, and they're running out of words, se acaban los argumentos, they're running out of arguments, ya no tiene control de la situación, they no longer have control over the situation. entonces explota en ira. Then they blow up, they explode in anger. Y su respuesta es la agresión. And the response is aggression. Su respuesta es herir The response is to hurt, para poder ganar, to be able to win it, para poder ponerse encima, to be able to be on top of things, porque necesita estar elevado. because he needs to be elevated. No soporta que alguien le esté He ganando. cannot stand somebody being elevated or winning over No himself. soporta que alguien se eleve sobre He él. cannot see anyone elevating themselves over himself. Entonces se va a molestar So he was going to get mad porque no puede dominar. because they cannot dominate. Ira. Anger. Decía ahí en Hungry Birds 3, I was actually saying Angry Birds 3. la ira. The anger. Soberbia. Then arrogance. Es la raíz del orgullo, la ira y el rechazo a la corrección. As the root of pridefulness, anger, and is the rejection towards correction. Vamos a ir dando profundidad para que usted se vaya divirtiendo. We're going to start digging deeper so that you can get some fun. No se están riendo tanto como en la tarde, en la mañana. They're not laughing as much as they were doing it earlier on today. ¿Era bueno que vinieras? Was it good for me to come? Sí, señor. Ok. Es la raíz madre del orgullo, la ira y el rechazo a la corrección. The mother root of pridefulness, anger, and it is the rejection towards correction. Resultado visible, The visual result. desconexión, Disconnection, pérdida del propósito, aislamiento y caída. loss of purpose, isolation, and fall. Ok. All right. Un soberbio
A prideful person representa represents la máxima the maximum del orgullo, la ira y la altivez. level of pridefulness, arrogance, and anger. Y evidentemente si ya es soberbio, And evidently, if there is arrogance, or if he's arrogant, es porque tiene tiempo ya desconectado del propósito y del eterno. it's because they have spent some time disconnected from the eternal one and their purpose. Si es un hijo de Dios, If he's a child of God, posiblemente Possibly. ya está en una religión, pero no en una relación. they belong to a religion, but not necessarily walk in a relationship. Porque es imposible que alguien que tiene una relación con el Espíritu Santo camine en soberbia. Because it is impossible for someone to have a relationship with the Holy Spirit and at the same time walk in arrogance. Y si no ha caído, está próximo a caer. And if he hasn't or she hasn't fallen, they're about to do it now. Cuando viene la soberbia, When arrogance comes, se abre la puerta al adulterio, a door is open towards adultery, a la mentira, towards al lying, engaño, deceit, a la fornicación, al fornication, robo, theft, etcétera, etcétera. etc. Entonces, estoy apenas haciendo el contexto de esto. So I'm just building up the context of all of this. Ya casi empiezo la prédica, I'm about to start the preaching. ya casi empiezo la I'm enseñanza. about to start the teaching. Yo tengo hasta las 12. I have up till midnight. Si no, mis zapatos se van a... Otherwise, my shoes start wearing off. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Vamos bien? Are we doing okay? ¿Vamos aprendiendo algo? Sí. Are we learning anything Gloria a yet? Dios. Okay, glory to God. $2 por foto. $2 per picture, okay? Ok, vamos a ver la soberbia desde varios, cómo opera en varios ámbitos. We're going to see these arrogance operate from different environments. Ámbitos de la vida de una persona. In the life or the daily life of a person. Vamos a ver su mover en la cultura hebrea y en la cultura griega. We're going to see it move in the Hebrew culture and in the Greek culture. O sea, en la cultura del reino y en la cultura de las tinieblas. Again, meaning in the kingdom's culture or in the darkness Antes culture. quiero decirle que el éxito financiero And before I want to tell you that the financial success no garantiza que estemos alineados al reino. does not guarantee that we are aligned to the kingdom. Cualquiera allá afuera prospera. Anyone outside can prosper. En el reino la prosperidad no tiene que ver con dinero. And the kingdom prosperity has nothing to do with money. Tiene que ver con integridad It has to do with y con integrity cumplimiento del propósito. and accomplishing of a purpose. En todas las áreas debemos estar alineados. And we have to be aligned in every area of our lives. Amen. Dos amén. Bueno, So con dos amen. está All bien. right, with two, I'm okay. Ok. Entonces vamos a ver el concepto espiritual de la soberbia desde la perspectiva hebrea. So we're going to see this concept from the Hebrew perspective. La soberbia es una rebelión interna, elevar el yo sobre Dios y sobre el propósito. Arrogance is a rebellion that comes from within as you elevate yourself above God and above His purpose in your life. Esa es la perspectiva bíblica para soberbia en cuanto a su concepto espiritual. This is the biblical perspective about the spiritual concept of this. Desde la perspectiva del mundo, From the worldly perspective, la soberbia es una autoafirmación racional o estética. El hombre se admira a sí mismo. arrogance is actually a self-affirmation about your own reason or your aesthetics. Man admires himself. En el mundo el soberbio se siente muy bien. In the world, the arrogant feels good. Soy superior. I'm superior. Nadie me alcanza. No one can reach me. Soy la Coca-Cola del desierto. I am the last Coke in the desert. Soy el oasis I am an oasis en medio de la sequía, in the midst of the drought, etcétera, etcétera. and so on and so on. Raíz espiritual de la soberbia en la cultura hebrea. Spiritual root of this arrogance from the Hebrew culture. O sea, ¿dónde nace la soberbia en el reino? Where is this born in the kingdom? Nace de la desconexión del Shema, que es dejar de oír y obedecer. It's being born from the disconnection of Shema, which means to stop, like when you stop listening or we stop obeying. Shema quiere decir oír y obedecer. Shema means to listen to and to obey. Por eso en Deuteronomio, en muchos de los capítulos dice: That's why in Deuteronomy, in many of the chapters, it says, si oyeres atentamente mi voz y pusieres por obra todos los mandamientos. if you listen attentively to my voice and you put to practice every commandment that I'm giving you today, Entonces, then, ¿por qué? why? Porque Dios relaciona a obediencia y desobediencia con la acción inmediata. Because God associates obedience or disobedience with immediate action.
En el hebreo bíblico, desobediencia traduce sordo. In the Hebrew Bible, disobedience is translated as Sordo espiritual. spiritual deaf. Se oye a sí mismo, pero no oye a los demás. You can hear yourself, but you cannot listen to others. Solo se obedece a sí mismo, You obey yourself alone, pero a nadie más. but nobody else. Por eso es que no oye y no hace. That's why you cannot listen and you cannot do. ¿Ha conocido usted gente que usted le dice una cosa y hace otra? Have you met somebody that you tell them to do something and they do the opposite? Gente que usted le está diciendo y contesta antes. People that you're talking to them and they actually answer before you end up with your point. Dígale sordo. Just call them, you're deaf. Trae 15 y trae nomás 5. Bring 15 and then they bring 5. Es que pensé que eran 5. Oh, I thought it was just 5. Me pareció que eran 5. I thought it would be better if I only brought 5. No, es que escuchaste lo que querías No, escuchar. you just heard whatever you wanted to hear. No lo que yo te dije. No, what I told you to. Ay, ¿no era así? Oh, wasn't that way? Porque lo hace como quiere. Because he does whatever he wants. Desobediente y soberbio. Disobedient and arrogant. Que a pesar de no entender, Despite of not understanding, aún así lo hace. still does it. Para cumplir a su manera To fulfill it in its own way. y no como se le dijo. And not as he or she was told. Yo vengo al entreno, no hay problema. No, I'm going to come to training, there's ¿A no qué hora problem. haces el entreno? What time is training at? ¿A las 10? 10? Ok, All right. 10:30 llega. 10:30 he shows up. Es su tiempo. His time. Hago lo que quiero. I do whatever I want. En Wakanda se ve mucho eso. Of course, this is only seen in Wakanda. Entonces, Then- la raíz de soberbia en la cultura hebrea, en el reino, es desobedecer. So the root in the Hebrew culture is to disobey. En el mundo griego, la raíz está en la exaltación del pensamiento humano, la razón, el mérito propio. Ahí está la soberbia, en la exaltación propia. In the Greek culture is actually the exaltation of the human thought or reasoning or the own merit. Entonces, en el mundo la soberbia no es mala. So in the world, arrogance is not necessarily a bad thing. Se lo merece, ha trabajado mucho por eso. He deserves it. He has worked really hard for that. Oh, vieja creída. Oh, she's so arrogant. ¿Cómo no? Si ha esforzado mucho. Well, of course, she has actually worked a lot. Tiene muchos títulos, She has a lot of titles, pero poca cultura. but just a little bit of culture. Entre más títulos, The more titles they have, más grosera. the actually more rude she or he is. Eso es allá afuera. This is out there, of course. Relación de la soberbia. Perdón. Identidad. Identity. El ámbito de la identidad. So we're talking about identity now. La identidad y la soberbia en el mundo hebreo. The identity of arrogance in the Hebrew world. El soberbio pierde su identidad porque deja de reflejar a Dios y refleja su propio ego. The arrogant loses his identity because he stops reflecting God and begins to reflect his own ego. Mi ministerio, My ministry, mi empresa. my business. ¿Viste cómo ministré? Did you see how I ministered to the church? ¿Viste cómo liberé? Did you see how I delivered a lot of ¿Viste people? cómo canté? Did you see how I sang? ¿Viste qué lindo vengo hoy? Did you see how my outfit today? ¿Viste qué bonito carro? Did you see what a nice car I drive? ¿Viste cómo bien me peiné? Did you see what nice haircut? Empieza a reflejar su ego. He begins to reflect their own ego. En la cultura griega, la identidad In the Greek culture, identity y la soberbia. and pridefulness or arrogance, El soberbio se glorifica en el yo, the arrogant is glorified in himself or herself porque él cree que su valor proviene del reconocimiento externo. because they believe that their worth is founded in external recognition. Ahora se lo voy a traducir en los dos casos. I'm going to translate this to you in both cases. En el reino de los cielos, In the kingdom of heaven, el soberbio the arrogant empieza a adjudicarse la gloria de Dios. begins to assign or self-assign God's glory to himself or Qué herself. bonito canté. Oh, I sang very nice. ¿Cómo puse aquí la gloria? Oh man, I placed the glory here. Bajé la nube. I brought the cloud down. En el griego, In the Greek, la persona depende the person depends de la exaltación y los aplausos, from the exaltation and the external applause, el reconocimiento, recognition. que le admiren, He needs to be admired, que le den una posición. be given a position, De eso depende su and identidad. that's what their identity depends on. Entonces, So,
En el reino la identidad depende que lo reconozcan como el gran hombre de Dios o el gran empresario, que es parecido, pero entiéndame, con la gloria de Dios o abusándose de la gloria de Dios. So in the kingdom, identity is found by being glorified or praised. Of course, within within the facilities of the glory of God. Everything is related to the glory of God. Y en el mundo su valor depende de cuántos likes le ponen en sus publicaciones. And in the world, his value depends on how many likes he gets every time he Ok, posts. la relación con la autoridad, la soberbia y la relación con la autoridad desde la perspectiva bíblica. So arrogance and its relationship with the authority from the Hebrew perspective. Un soberbio en la perspectiva bíblica rechaza la corrección y se resiste a ser guiado. From the biblical perspective, they reject correction and they do not want to be guided. Y confía en su propio entendimiento, And they trust their own understanding. o sea, su propia revelación. This means their own revelations. Yo no estoy de acuerdo con eso. I don't agree with that. Yo no diezmo porque a mí Dios no me ha dicho nada. I don't give my tithes because God hasn't told me anything about Eso that. era antes. That was before. Que no pongamos manos. Let's not lay Que hands. sí pongamos manos. Yeah, let's lay No hands. estoy de acuerdo con el pastor. I disagree with the pastor. ¿Por qué voy a honrar a mi papá si es un desgraciado? Why am I going to honor my parents? They're sons of guns. You Es know que what I'm Dios saying? debería pensar que mi papá fue malo, Well, God should know that they were evil people. que mi mamá no se lo merece. My mom doesn't deserve to be honored. Relación con la autoridad. Relationship towards authority. Desde la perspectiva griega, From the Greek's perspective, busca ser el centro, el líder absoluto o el sabio admirado. it's always trying to be the center, to be the absolute leader, or to be the admired wise person. En el ámbito de la comunidad, la relación con la comunidad. So as they relate to the community, El soberbio genera división, the arrogant generates division, genera aislamiento y pérdida de propósito. isolation, and loss of purpose. En el mundo griego, In the Greek perspective, compite, genera jerarquías por apariencia o por fama. it's always competing against everybody, generating hierarchies because of the way things look or because of fame. Que le presenta los dos comportamientos And the representation of both behaviors y su relación con los dos reinos. and the relationship between the two kingdoms. En cuanto a la soberbia se refiere, Well, when it comes to arrogance, no significa que una pasa aquí y otra pasa afuera. it doesn't mean that one happens inside and the other happens Le outside. estoy hablando de la manifestación de la soberbia en el religioso y en el que está en el mundo. I'm speaking about the manifestation of arrogance both in the person that is in the kingdom and the person that's in the world. Pero que ya está en los caminos del Señor. But it is already in the ways of the Lord. La consecuencia en la cultura hebrea, The consequence from the Hebrew perspective, Dios mismo se opone al soberbio, dice que lo ve desde lejos, ¿cierto? it says that God himself opposes the arrogant. The Bible says that he sees him from far away. La gracia se retira, The grace is removed el propósito se detiene. and the purpose becomes stagnant. Pero, ¿por qué será que no avanzo, pastor? But pastor, why can't I move forward? ¿Qué será que no funciona? Why doesn't it work for me? Pero yo oro y oro y oro. I'm praying and praying and praying. Leo la palabra y estudio mucho. I'm reading the Bible and I'm studying a lot. Sí, pero tu soberbia Yeah, but your no arrogance te deja ver la revelación. does not allow you to see the revelation Porque quieres las cosas profundas, because you want to see only to see only the deep things. pero no obedeces las sencillas. But you do not obey the simple ones. Hay gente que quiere taller y taller y taller, There's people that are looking workshop after workshop, conferencia y conferencia y conferencia, seminar and seminar and seminars. pero en su corazón no está dispuesto a obedecer y a poner en práctica lo que aquí se enseña. But in their hearts, they're not willing to actually put into practice whatever they are taught. En la cultura griega la consecuencia es In the Greek culture, the consequence idolatría del yo, vacío interior, orgullo intelectual, apariencia sin esencia. idolatry of self, to have an inner emptiness, to have intellectual pridefulness, and to appear without essence. Se ve muy bien, pero no representa nada. Looks very well, but does not represent anything. Qué bonito, pero qué ignorante. It's very nice looking, but it's very ignorant. Mucha deuda para verse bien, Too much debt to be looking good, pero no tiene nada que decir. but has nothing to say. ¿Cómo vamos? How are we doing? ¿Qué tal? ¿Bien o? You guys okay? Tengo ahí un tema sobre
las bendiciones, si quiere lo cambio. There's another topic about blessings if you want me to talk about it. Dios le está hablando a alguno, por lo menos a uno. Is God speaking to at least one ¿Alguien ahí que person le esté here? hablando? Sí. Anyone hearing the voice of God here? Al primero que le habló Dios con este tema fue a mí. The first one that God spoke to with this topic was actually myself. Me tiré de rodillas y le dije, Señor, perdóneme. I let on my knees and I said, Lord, forgive me, please. Porque escribiendo esto me di cuenta que todavía en mí hay algo de soberbia. Because as I was writing this down, I realized I still have that arrogance in my life. Si no somos humildes y aceptamos lo que estamos viviendo, And if we're not humble enough and accept what we're going through, la consecuencia va a tener que pasar por la pena de avergonzarnos. the consequence will come and actually will put us to shame. Un ministro de Dios que no acepta las situaciones que tiene en su vida A minister of God who cannot take and accept the situation that he is facing within himself es un hipócrita mentiroso que está engañando vidas. is a lying hypocrite that's deceiving people. Yo fui el primero exhortado con ese I tema. was the first one to be exhorted with this subject, by the way. Y tengo intención de trabajar con cada detalle que el Señor me mostró. And my intention is to work in every single detail that the Lord revealed to me. Es cierto que no estoy en el mismo lugar que cuando empecé en el camino, Now, it is true that I'm not in the same place that when I started on the way. pero aún todavía hay cosas que necesito pulir para estar más agradable a Él. But there are things in my life that need to be polished in order to please Him more. Un soberbio destruye la vida de su familia. An arrogant person will destroy the lives of their family. Un soberbio anula a su An familia. arrogant person will rule out everybody in their family. El soberbio difícilmente prospera. An arrogant person will hardly prosper. Un soberbio siempre está forzando las Is cosas. always pushing for things to happen. El soberbio siempre pierde la gracia The arrogance always falls short of grace y se sorprende que se le cierren las and puertas. then gets surprised when the doors are closed in his face. Pero ¿por qué me pasó esto a mí? Why did this happen to me? A mí especialmente. Especially to me. Si soy yo. If I am. If it's me we're talking about. Porque el ego le hace creer Because ego makes him believe que es merecedor de todo. that he deserves everything. Cuando la verdad, But the truth is, el mérito propio delante de Dios no tiene validez. own merit has no validity before the eyes of God. Solamente la humildad Only humility y la obediencia. and obedience. Amen. Ok. Hay un ejemplo bíblico del rey Usías, There is a biblical example of this king Uzziah. que el Señor lo prosperó. The Lord prospered this king. Ese rey empezó a gobernar a los 18 años. He began to reign when he was 18 years of age. Es el rey que más tiempo gobernó Israel. Is the king that has governed over Israel for the longest period of time. Y lo prosperó mucho Dios, And God prospered him abundantly porque hizo las cosas agradables delante del Señor. because he did what was pleasing in the eyes of the Lord. Pero un día había que presentar los sacrificios en el templo. But one day, it came the day to present sacrifices in the temple. Y cometió prácticamente el mismo pecado que el rey Saúl. And he basically made the same sin or mistake that the king Saul did. Le dijo a los sacerdotes de manera soberbia: He told arrogantly to the priests, yo presento los sacrificios, yo soy el rey. I am the king, I'm going to present my own sacrifices. Y presentó los sacrificios delante de Dios cuando la ordenanza era que los sacrificios los presentan los sacerdotes. And so he presented his sacrifices before the presence of God, but what was ordained by God was for the priest to do it. E inmediatamente Dios le puso lepra en su cabeza, Immediately God sent leprosy on his head, en su frente, in his forehead, y él murió de esa enfermedad. and he died of that disease. Cuando una persona es muy soberbia, When a person is arrogant, la lepra se le va a notar. that leprosy will become evident. Por más que la quiera ocultar, No matter how much you you try to hide it away, va a oler a feo. it's going to stink. Una persona soberbia pasa enferma. A person that's arrogant will get sick easily. Una persona soberbia anda con muchas situaciones de salud. Will have a lot of health issues. Una persona soberbia sufre mucho de Will migrañas. suffer a lot from migraines. Una persona soberbia generalmente está en discusión, en conflictos con muchas personas. They're generally in conflict with a lot. Es que él me hizo. He did this to me. ¿Y So, qué importa si le hizo? what does it matter if he did this or El not? asunto no es de dónde vienes. The matter is not where you're from. El asunto es para dónde te lleva el Señor. The issue is where is God taking you? El asunto no es qué te hicieron. The issue is not what did they do to you, El asunto es las conexiones divinas que Dios te va a dar. but it's actually the divine connection that God is wanting to give you. Vamos bien. Are we doing okay? Un soberbio jamás podrá ser profético, An arrogant person cannot be prophetic ever porque la soberbia
hace que el espíritu esté ciego, Because arrogance makes you spiritually blind. porque solo se está viendo a sí mismo You're only looking at yourself. y no está viendo el favor de Dios en su vida. You cannot see God's favor upon your life. El soberbio le demanda a Dios cumplimiento. The arrogant is demanded God for fulfillment. El soberbio quiere al Salvador, The arrogant is only looking for the Savior, pero no al Señor. but not the Lord. El soberbio quiere que Dios conteste, The arrogant is wanting for God to answer, pero no quiere que Dios le ordene. but he's not wanting for God to command. Quiere la promesa, He wants the promise, pero no quiere el precepto. but he does not want the precept or the Quiere la ordainment. promesa, He wants a promise, pero no quiere cumplir el principio. but he does not want to fulfill the principle. Ok, consecuencias con la familia. Consequences with your family. Su familia no sigue su ritmo ni su visión, Their families are not following their rhythm nor their vision, porque su liderazgo oprime y no edifica. because his leadership is oppressive and it does not edify. Porque el soberbio no está pidiendo favores. The arrogant is not asking for favors, El soberbio no está enseñando, educando o acompañando. is not teaching, educating, or walking with people. El soberbio manda, exige, ordena The arrogant is commanding, demanding, ordaining, y controla. and controlling. Ordering, I meant. En el liderazgo, In leadership, no es un líder, sino es un jefe. he's not a leader, but rather a boss. Exige, pero no inspira. He demands, but he does not inspire. Gobierna con el temor. He governs and rules with fear. No es leal. There's no loyalty. No forma discípulos, Does not make any disciples, sino subordinados. only subordinate. Diga conmigo, el soberbio. Repeat after me, the arrogant. Fuera soberbio. Out, arrogant. Eso. Pero no se va a salir nadie. Están But hablando del don't mundo leave, espiritual. don't leave anyone, okay? We're talking about spiritually, okay? En la salud emocional y física, Emotional and physical health. ponga mucha atención a esto. Pay attention to this, Especialmente especially si usted es un socio integral de su médico. if you are an integral partner of your doctor. Invierte en él continuamente. Invest in your doctor continuously. La carga del control que tiene el soberbio The burden of control that the arrogant person has le genera ansiedad, insomnio, generates anxiety, sleeplessness, presión, aislamiento. pressure, isolation, Y esa forma en la que lo expresé allí and the way that they're expressing it, me encanta porque refleja una realidad absoluta. I love it because it reflects an absolute reality. El cuerpo de un soberbio refleja la batalla interior. The body of an arrogant person reflects the inner battle, Esa guerra que hay de los dos mundos allá adentro. the war that is waging between La guerra que himself, hay entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. between the kingdom of light and the kingdom of darkness, Porque están compitiendo por una posición. because they're competing against each other to achieve a position. Un día adoro y le entrego todo al Señor. One day I'm worshiping and laying it all in the altar for the Lord, Y luego mi ego quiere dirigir el barco. and then my ego wants to command or lead the ship. Ministrar un soberbio To minister an arrogant person es difícil is very hard porque le quiere decir a uno cómo hacerlo. because they want to tell you how to minister to themselves. Ministrar un soberbio To minister an Es arrogant casi person imposible. is almost impossible pues se queda así. because they're going to be like this. Traduce el caminado y todo. He even translates how I walk and Bueno. everything. All right. En el legado, In legacy, un soberbio no deja herencia espiritual. an arrogant person will never leave a spiritual inheritance. Su descendencia hereda dolor o indiferencia. Their offspring will inherit pain or indifference. El legado muere porque no hubo servicio. Their legacy will perish because there was no service. Explíqueme eso, apóstol. Explain that to me, apostle. Usted ve los empresarios Or you see the businessmen que sus hijos who have children no quieren nada con sus negocios. who have nothing to do or want nothing to do with their business of their parents. ¿Por qué? Porque no vieron a su padre sirviendo y disfrutando a la familia y a todos. Why? Because they didn't see their parents serving and enjoying family and enjoying people around them.
Sino vieron un soberbio arrogante que se hundía solo con su negocio. They only saw an arrogant person that was sinking with his business, Sin importar si había dinero o no. no matter whether there was money or not. El hijo no ve el dinero. The child does not see the money. El hijo ve que su padre no estuvo. The child sees the absent father. El hijo ve que su padre, la empresa dividió a su padre de él. The child sees that the business split himself from his father. Vamos a ver, ya casi termino esta parte y empiezo la enseñanza. So we're about to wrap this up, and then I'm going to start with the teaching. Son frases que concluí These para are- que tengamos claridad de lo que pasa. These are conclusions so that we can be clear about what happens. La soberbia es la desconexión del diseño, lo leímos antes, y el inicio de la caída. Arrogance is the disconnection from design and the beginning of the fall. We read this before. El soberbio no se eleva, el soberbio se separa del reino. The arrogant does not elevate, but he separates himself from the kingdom. Es imposible elevarse. It's impossible to elevate oneself. El hombre no puede ser más de lo que ya es. The man cannot be more than what he already Se is. puede colocar mucho valor, He cannot assign or auto-assign a lot of worth, pero en el baño es el mismo. but in the bathroom he is the same. Alguien me decía, hablábamos con una persona sobre dos bocas. I was talking to somebody about having two different mouths. Entonces le preguntaba yo a una persona, So I was asking the person, hay una boca bonita y una no tan bonita. there is one mouth that's nice and the other one that's not that nice. Ok, ¿qué es más importante? What's more important? ¿Por donde entra o por donde sale? The way it comes in or the way it comes out? Habrá uno más bonito, There's one that's prettier, pero ¿cuál es más importante? but which one is the most important? Si le preguntara yo a usted, ¿cuál es más importante? If I asked you which one is the most important one, Ambos tienen 4 letras. well, in Spanish they both have 4 letters. In English it doesn't translate. ¿Cuál es más importante? Which one is the most important one? Son importantes los dos, ¿verdad? Both of them are really important. El uno puede sin el otro. Can one do with the other without the other one? Puedo solo comer y no soltar. Maybe you can just actually eat and then just not let out? O puedo solo soltar y no comer. Or can I just let out and not let in? Pero el mundo, la persona, But the world, the person in the world, se dedica a menospreciar dedicates himself to underestimate a aquel que no se ve tan agradable. or belittle the ones that do not seem too pleasing. No se trata de cómo nos vemos, And it's not about how we look. se trata de la asignación que tenemos. It's about the assignment that was given unto us. La boca se puede jactar porque está en la cabeza. The mouth can be boastful because it's hanging from the mouth, La from the boca head, se- I'm sorry. Me autocorregí. Se me activó el autocorrector. La boca se puede jactar porque besa. The mouth can actually be boastful because it kisses, La boca se puede jactar porque habla muchos idiomas. because it speaks multiple languages. Aquel no se jacta de nada, And the other one is not boastful about anything, pero es igualmente importante. but it's equally important. Dice que la lengua se jacta de grandes cosas, ¿no? It says that the tongue boasts about a lot of things. Entonces, So, el hombre no se eleva, man does not get elevated, el hombre se separa. he gets separated. Cuando alguien, usted lo esté viendo que está como soberbio, When you're looking at someone that's kind of looking arrogant, dígale, tell them, te veo separándote. hey, you look like you're separating yourself. Hey, te veo separándote. Hey, you look like you're separating. Te veo separándote. You look like you're separating. Cuando usted lo vea, When you look at him le dice, hey, te veo separándote. and say, hey, you look like you're separating ¿Por a qué te bit. vas? Why are you walking off or walking away? Ve, me trajeron café y dijeron, vamos a darle café a ver si mejora esto. Look, they brought me coffee. They're like, man, bring him some coffee to see if this gets any better. Porque sin café es imposible agradar a Because Dios. without, well, it doesn't translate, but without coffee, it's impossible to please God. Hoy entiendo que tenía que haber una atmósfera muy linda ahora al comienzo I understand now that there had to be a beautiful atmosphere at the beginning today, para suavizar algunos 2 que 3 corazones. so that we could soften up a couple of hearts, 2 or 3. Dios no pelea contra el diablo God does not fight against the devil, porque Él ya tiene claro qué día es el juicio de esa cosa. because he knows when judgment day will come for the thing. Dios pelea contra el soberbio. He fights against the arrogant. Dice la palabra porque Dios resiste a los soberbios. The Bible says that God resists the Y la arrogant. palabra resistir significa oposición de 2 fuerzas. And to resist means the opposition of 2 different forces. Quiere decir que Dios está en contienda con aquel que
que se levanta en soberbia. That means there's a constant quarrel between God and whoever becomes arrogant. Vamos bien. Are we doing okay? ¿Alguien está armando bingo? Is anybody actually hitting bingo now? Créame que yo creía estar inmaculado, ¿sí me explico? Ya Man. hacía carita así. I thought it was without blemish, Esa you know? carita, I was ¿ha making visto this las face. caritas que ponen allá en tilín, tilín? Usted sabe. Have you seen the faces, the memes faces Ya and yo me everything? creía así como, I thought of myself. sí, yo dije, yo soy I thought this inmaculado. about myself. I am immaculate, you know? Pero después de esa enseñanza, But after the teaching, tenía como 10 cartones llenos. I had like 10 boards that were filled out. Bueno, para no especular, 3.3. Well, anyhow, not to speculate, 3.3 cardboards. Hay cosas sutiles There are subtle things que hacemos that we do, y no nos damos cuenta and we do not even realize que estamos actuando con soberbia. that we're actually acting with this arrogance. Disculpe, señor, Excuse me, sir. me equivoqué con la orden. I actually made the wrong order. ¿Me permite cambiarla? Can I change it? O si quiere se lleva esa y no se la cobro. Or you can take this one and I'm not going to charge you for it. Cámbiala, que para eso le pedí lo que quería. Change it because I asked you what I wanted. Estoy pagando. I am paying for this. No ocupo nada suyo. And this is not, that has nothing to do with you. Claro que sí, señor. Of course, Tome su orden. here is your order. Dios la bendiga. God bless you. Después de que la insultó, And after they insulted them, le dice Dios la bendiga con cara de monja. in their mind they say, God bless you with this nun's face, you know. Detallitos. And there are little details, you know. Llegué a un parqueo I arrived in a parking lot y me estacioné. and I parked. Y me dice el guarda de seguridad: And the security person says, amigo, disculpe, Sir, excuse me, no se puede parquear ahí. you cannot park in there. Ah, no, Oh, no. pero ya me parqué. Well, I'm already parked. Sí se puede, You can, evidently. pero no se debe. But you shouldn't. Pero ya me parqué. But I'm already parked. Yo soy el cliente, I'm the client. usted es un empleado. You are an employee. Ah, qué lindo. Oh, how nice. Pero él es la autoridad ahí. But he is the authority in the place. ¿Cierto o no? Is it right or not? Y el Señor, And the Lord is like, peloncito. oh, this baldy. El reino se edifica con humildad, The kingdom gets built up with humility, no con poder ni sumisión. not with power or submission. Por eso es que tenemos que reinar nuestras familias, nuestras empresas y el ministerio This is why we need to reign over our families, over our enterprises, our businesses, and over our con amor, ministry. con with dirección, love and con direction, corrección, with correction, con enseñanza, with teaching, con ejemplo, with example, no con órdenes, not with just commands, como si esto fuera un ejército. as if this was an army. El ejército es una pésima imitación del reino. The army is a very bad imitation Donde of el the maltrato, kingdom, where La mistreating, grosería, vulgarity or la rudeness, patanería, or being a jerk, el machismo and misogynist, y la humillación and humiliation son su arma, are their weapons, son su estrategia. are their strategies. En el reino, And in the kingdom, la estrategia es el valor the strategy is worth y el amor. and love. En la cultura del reino, la grandeza se demuestra sirviendo, In the culture of the kingdom of God, you show the greatness through service, no se demuestra exigiendo. not demanding. Exigir es fácil, Demanding is easy. servir es complejo. Serving is complex. Qué fácil es servir al que nos va a echar platica. How easy it is to serve the one that we know is going to give us a lot of money. Qué difícil servir al que todo lo necesita. How tough it is to serve the one that needs a lot. En el reino, el liderazgo traduce In the kingdom, leadership translates aquel que le fue delegada autoridad those who were delegated with authority para servir a los que necesitan que les enseñe el propósito. to serve those who need to be taught about their purpose, Para servir a aquellos que necesitan que los guíe el propósito. to serve those who need guidance towards their purpose, Para servir a aquellos que necesitan que les ayude a llegar al propósito. to serve those that need help to be able to achieve their purpose. Voy a ponerles un ejemplo. I'm going to give you an example. En el mundo, In the world, la equivocación, a mistake, el líder, the leader, soy el dueño, I'm the owner,
Pero está ahí desde la mañana But he's there. Is he there from the morning hasta altas horas de la noche, all the way until late in the evening, todo el año. all throughout the year? Pero los empleados But their employees, marcan tarjeta, they punch their cards. un horario They have a y se schedule, van tranquilos para su casa. and they go to their homes. El pago The salary, tiene que ver de dónde lo saca. he has to figure out what he's El going to líder. come up with the money. Talking about the leader. Entonces pregunto, And so I'm asking, ¿quién trabaja para quién? who works for who? El líder tiene que planear el trabajo de todos. The leader has to plan the work for everybody else. Los demás, cada quien hace lo suyo. Everybody else is doing their own business. ¿Quién trabaja para quién? Who works for who? La soberbia es el reflejo del alma que olvidó quién la formó. Arrogance is the soul's reflection, the soul that forgot who shaped it. No hay nada más soberbio There's nothing more arrogant, o no hay mayor manifestación de soberbia or there is no greater manifestation of que aquella arrogance persona que en su ignorancia than the person that, based on their ignorance, se levanta creyendo que es superior al Creador. gets up every day thinking they're higher or superior from the Creator. Afuera lo comprendo, Outside, I understand, pero aquí adentro no lo entiendo. but here I don't get it. ¿Vamos bien? Are we doing okay? Aprendiendo. Still learning? Hay cositas que van saliendo, sí. Are there things that are kind of coming to the surface? ¿Valió la pena? Was it worth it? Ya casi empiezo, estoy terminando el preámbulo. I'm about to start, okay? This is just a foreword. Mientras el pensamiento griego exalta el yo para ser admirado, el pensamiento hebreo bíblico exalta a Dios para ser transformado. While the Greek mindset is exalting themselves to be admired, the Hebrew mindset exalts God to be transformed. Entonces el hombre So the man, en su pensamiento se exalta a sí mismo para ser reconocido. in their thoughts, they're exalting themselves to be recognized. La persona genuina de Dios exalta al eterno para ser transformado. The person that genuinely belongs to God is exalting him so that he can be transformed ¿Habrá by alguna him. diferencia? Would there be any difference, church? Por eso es que tiene que haber frutos reales This is why we need to show real fruit en alguien que dice que porta el Espíritu Santo. in anyone who dares themselves to say that they bear within themselves the Holy Spirit of God. Eso. La humildad no es una debilidad, Humility is not a weakness, sino toda la fuerza que Dios le dio a usted, toda su actitud, su voluntad, su carácter, su libre albedrío, sujeto al propósito. but it is rather all of the strength, all of the characteristics, all of the forces and talents that God gave you to submit to the purpose of God. Significa, a pesar de poder hacer lo que a mí me da la gana, It means that despite of the fact that I know I can do whatever the heck I want, determino someterme al eterno. I choose to submit myself to the Eternal One. La soberbia no solo es un espíritu, sino que es un pensamiento, Arrogance is not only a spirit, it's also a thought. es un patrón de pensamiento It's a pattern of thoughts que reemplaza el reino por el ego. that replaces the kingdom for ego. ¿Habrá diferencia en lo que hemos hablado hoy? Would there be a difference based on what we have talked about today? Tal vez esto nos marque una línea para identificar en qué parte estamos. Maybe this is drawing up a line so that we can find out where we're at. Porque el propósito de este día es que usted identifique en qué parte de la ecuación se encuentra. Because the purpose of today's teaching is for you to find yourself and see where in the equation you are at. Si está en el reino, gloria a Dios. If you're in the kingdom, glory be given it to God. Pero si no, hoy es la oportunidad de If cambiar not, de lado. today is your opportunity to swap sides. Minuto de silencio por Canadá, Minute of silence for Canada. por los militares, Of course, for the veterans and stuff. por los Rangers. For the Rangers. En la cultura del reino la grandeza se mide por servicio, no por dominio. In the culture of the kingdom, greatness is measured by service, not dominion. Y le pongo un ejemplo de liderazgo. Let me give you an example about leadership. Para el líder en el mundo,
For the leader in the world, el éxito tiene que ver con muchos logros. success has to do with a lot of achievements, Tiene que ver con mucho reconocimiento. lots of recognition, Tiene que ver con muchas acciones cumplidas. lots of achieved actions. En el reino tiene que ver In the kingdom, con la obediencia al propósito. it has to do with the obedience towards a purpose. El éxito Success se mide is measured no por los logros, not because of the achievements, sino por la fidelidad al propósito que Dios le asignó. but because of loyalty and faithfulness to the purpose designed by God Himself. La fidelidad al llamado. Faithfulness towards your calling. Eso es gobierno y liderazgo en el reino. This is government and leadership in the kingdom. Por eso el soberbio puede tener éxito, That's why the arrogant might be able to have some success, pero nunca frutos. but never fruit. Éxito tiene cualquiera que se consagre, Success is actually given to anyone who consecrates themselves to pero something. frutos solo el que está con el Eterno. But fruit can only be borne by actually someone who's connected to the ¿Y eternal de one. dónde salió eso, apóstol? Where did you get that from, Apostle? Bueno, para tener un ejemplo, All right, to give an example. le dijo el Señor Jesucristo, The Lord Jesus Christ apartado de mí, said, away from me, nada podéis hacer. there's nothing you can do. No podéis llevar frutos. You cannot bear any fruit. Pero el que está conmigo But the one that is with me lleva mucho fruto. will bear a lot of fruit. Por eso la persona lejana a Él That's why somebody that's far from Him puede tener éxito, may have success, pero no frutos. but not fruit. Amada pastora, hay gente My beloved pastor, there are people que tiene unción, who have anointing, que tiene talentos, who have talents, que entiende del reino, who understand of the kingdom, pero hace lo que le da la gana. but they do whatever the heck they want. Entonces ministran, And so they minister to people, liberan, they deliver people, hacen milagros, they perform miracles, echan fuera they demonios, cast out spirits. tuvieron éxito en la gestión. They had success in their operation. Pero en aquel día el Señor les dirá, But in that day, God will tell them, no os conozco hacedores de maldad. I do not know you evildoers. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, But Lord, didn't we cast out a lot of demons in your name? pero si en tu nombre profetizamos, Didn't we prophesy on your behalf? y Él les va a decir, no los conozco hacedores de maldad. And He will tell them, I do not know you evildoers. Significa, This means los dones y talentos que te di, the gifts and talents that I gave you, los usaste a tu voluntad y en tu soberbia, you used them to fulfill your will and your arrogance, exaltando tu ego, exalting your own ego. pero los frutos del Espíritu But about the fruit of the Spirit, no están ahí. I saw nothing. Por eso vemos mucho ministro This is why we see a lot of ministers que se viste que ya no sabemos qué es that are wearing in a way that we don't even know what they are anymore. y que están más preocupados por sus arcas personales And they're more worried about their accolades, their personal accolades, que por la presencia del Espíritu Santo. than the Spirit of the Lord's presence. Pasan tumbando gente, And they go knocking over people, pero no transforman a nadie. but they're not transforming anybody. Es mejor transformar que tumbar. It is better to transform than to knock people out. Porque dice tumba, Because if you knock them out, aquí se cayó, they're falling down, o hace de que se cae or they fake it para no quedar mal so that they won't be, be talked about. y se va para su casa Then they go home y no pasó nada. and nothing happened. Pero el que se transforma But the one that is transformed después va a poder ministrar a will otros. be able to minister to others. Amen. Vamos bien. Are we doing okay? Pero el humilde, The humble person, aunque sea muy pequeño, even though they're little, deja herencia, will leave an inheritance, legacy, propósito eterno. purpose that will last forever. O sea, deja una generación para que adore al Eterno. That means they set up their next generation to worship the Eternal One. Y sus frutos serán muy evidentes. And their fruit will become very evident. Yo le comentaba a la gente linda que estuvo esta mañana I was talking to the people that came this morning. que hubo muchas consecuencias nefastas en el pasado a causa de mi soberbia. There were nefarious consequences because of my arrogance in the past. Era especialmente soberbio. I was such an arrogant person. No escuchaba a nadie ni tomaba cuenta a nadie. I would not hear anybody. I did not think about anybody. Porque eso tiene un vínculo absoluto con la orfandad. Because it has an absolute bondage or link Al que with, no vino en la mañana le recomiendo ver la enseñanza. with orphanhood. If you didn't make it today, please watch the teaching.
Porque las dos situaciones vienen de la misma raíz. Because both situations are sharing the same root. Un huérfano siempre va a ser soberbio. An orphan will always be arrogant. Y un soberbio es aquel que carece de identidad. And an arrogant person will always lack Y identity. necesita imprimir una identidad. And they need to print or push an identity. El que mucho quiere demostrar The one that wants to show off a lot es porque en su corazón siente que no tiene nada. is because they feel in their hearts that they have nothing. El que mucho quiere aparentar The one that wants to appear a lot es porque cree que nadie le toma en cuenta. is because they believe that nobody's thinking about them. Por eso es necesario And ser sabios that's why we need to be wise e interpretar de dónde viene la and soberbia. interpret correctly where this arrogance is coming from. Pero más importante que eso But even more importantly, es dejar de lado la soberbia. we need to set it aside. Que tus dientes estén blancos o amarillos The fact that your teeth are yellow or white no determina does not determine que el Espíritu Santo ministre tu vida whether the Holy Spirit can minister to your life y te lleve a lugares de gloria. and take you to places of glory. Que te peines como talco, Whether you leave your hair as you woke up, tal como se levantó, just like you woke up, o se ponga un peinado esplendoroso, or you can be, splendorous about your hairstyle. no hace diferencia para que el Espíritu Santo le toque. It makes no difference, or it stops the Spirit La from touching diferencia you. está en su corazón. The difference is found within your heart. Acuérdese cuando el Señor escogió a David. Remember when God chose David. La pregunta es, The question is, ¿aquí hay muchos Davids are there a lot of Davids, o hay muchos hermanos de David? or are there a lot of David's brothers or Porque el Señor le siblings? dijo al profeta, For the Lord spoke to the prophet yo no miro su apariencia, and said, I do not look at their appearance, yo miro su corazón. I look at their heart. Si el Señor en este momento And then if right now the Lord pasa un escáner por tu corazón, ¿qué va a encontrar? is scanning through your heart, what is he about to find Y out? te lo estoy diciendo proféticamente. And I'm speaking to you in a prophetic manner right now. El Señor está en este lugar desde el momento de la adoración. The Lord is present here since the time worship began. Por eso he sido un poco más parco al enseñar, And that's why I have been, trying to limit myself when I'm teaching, para no distorsionar algo que Él quiera hacer o mostrar. so that I won't distort something that he wants to do or he wants to show. No significa que en la mañana no estuvo. It doesn't mean that he wasn't present in the morning. Significa que en este momento Él quiere que usted entienda bien lo que Él le quiere decir. It means that right now he wants you to understand what he wants to say to you. Estamos en un tiempo muy delicado. This is a very delicate time that we live in, Estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo quiere ministrar a los hijos del Altísimo. where the Spirit of God wants to minister to the children of the Most High. Pero aquellos que se resistan los va a apartar. But those who resist him, he will set them apart from himself. No Not es for una himself, amenaza from ni nada himself. por el estilo. I'm not threatening. Es algo que tú tomas la decisión y nadie te va a acusar. This is only up to you and no one will accuse you about it. Esa actitud con la que has vivido los últimos tiempos The attitude that you've had for the last times es la que te tiene en la situación en donde is estás. the one that's keeping you hostage of your own situation. O cambias tu actitud Whether you change your attitude o Dios va a tener que participar. or God will have to get involved. Va a tener que tomar decisiones por ti And he will need to make decisions for you. y te va a tener que procesar. And then you'll need to be in the grinding process. Cada quien sabe su posición. Every single one of you knows your own position. Quien está alineado al Eterno está tranquilo. Whoever is aligned to the eternal one is okay. Pero aquel que sabe, But anyone, the one who knows that he knows, que necesita tomar that decisiones, you need to make decisions, hoy es el día. today is the day. Hoy es cuando Dios va a manifestar en tu vida algo diferente. Today is when God is about to manifest in your life something different. Yo doy gracias a Dios porque tengo certeza en mi corazón cuando enseño algo. And I give thanks to God because I'm certain in my heart when I am teaching something. Y amadísimo apóstol, imagínese que siempre que Dios me manda a una iglesia a hablar de finanzas, And my beloved apostle, imagine this. Every time the Lord sends me to a Es church to porque- speak about finances, es porque 1 o 2 años antes lo está preparando para los tiempos que van a venir. it's because 1 or 2 years before he's preparing them for the times that are coming. Si la iglesia no se prepara como Dios le dijo, If the church doesn't prepare themselves as God said, inevitablemente va a pasar la arrastrada que iba a suceder de la que Dios la quería librar. inevitably they will pay a high price in the crush. Eso me pasó en Wakanda. That happened in Wakanda. Cuando Dios manda una palabra When God sends a word a una iglesia, to a church, es porque algo va a hacer. it's because he's about to do something.
pero no malo, Not bad, sino bueno. but it's actually good. Y lo que está diciendo And what he's saying es lo que le dije al inicio. is what I said to you on the Dios beginning. quiere quitarle God wants to remove las pequeñas zorras, the little foxes from your aquellas life, pequeñas cosas the little details in your que life están estorbando that are opposing him para poder llevar la casa in order for him to take the house a otro nivel. to a next level. Y ahora lo confirmé estando aquí. And I'm confirming this while my staying here. Entré cuando estaban adorando I walked in as you were worshiping, y me puse a adorar allá atrás. and I began to worship back there. Y me postré delante del Señor. And I bowed down before his presence. Porque cuando la pastora dijo que el Señor estaba aquí, Because when Pastor said that the Lord was here, yo definitivamente estaba seguro que sí. I was certain that he was. Entonces me postré también delante de él. So I also went on my knees before his Y lo que Dios presence. me dijo And what God spoke to fue, me hijo, was, son, voy a aumentar el caudal de aguas en este lugar. I'm about to increase the level of the waters of this place. Yo quiero ser parte de eso. And I want to be a part ¿Hay of alguien aquí this. que quiera ser parte de Is eso? anybody else Gloria a interested in Dios por this? eso. Que Glory to Dios God for this. Glory to God. en su corazón están dispuestos. Because in your heart you're willing. Café. Coffee. Es una bendición estar aquí con It's ustedes. such a blessing to be here with you today. Y quiero hablarles desde mi corazón. And I want to speak from the bottom of my heart to you. La soberbia destruyó mi vida por casi 40 años. Arrogance destroyed my life for almost 40 years. Definitivamente no iba muy bien. Definitely I was not doing good. Aparte de tener enfermedades a esa edad, que son enfermedades de gente de 60, 70, yo ya tenía enfermedades a esos años de esa edad. I was 40 and I was carrying within my body diseases that typically would show in a person of 60 to 70 years of age. Y todas las situaciones en mi vida eran puros altibajos. And all of the situations of my life were pure ups and downs, ups and downs. A veces bien, a veces mal. Sometimes good, sometimes really bad. Pero lo más fuerte But the strongest thing es la cantidad de gente a la cual le hice daño. is the amount of people that I hurt. Entonces mi vida no iba bien. So my life was not okay. Yo pregunto algo. And I'm asking something. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros decidamos ser humildes y obedecer? What needs to happen in order for us to decide to be humble and obey? ¿Qué más queremos vivir o qué más queremos perder? What else do we need? What else do we need to live? What else do we need to lose? Decir que mis hijos van bien cuando ni siquiera aman a Dios To say that my kids are doing okay while they don't even love God. es soberbia. It's arrogance. Decir que todo está muy bien cuando la verdad no tengo ni para comer, To say that everything is going well when I don't even have money to feed myself. eso es soberbia. It is arrogance. Decir que mi matrimonio va bien To say that my marriage is okay cuando la verdad tenemos meses de no tener intimidad, when I truly know that we have been going months without any intimacy. eso es soberbia. That is arrogant. Decir que llevo bien con mi esposa y no podemos ni siquiera hablar, To say that I'm okay with my wife but we cannot even have a conversation. eso es soberbia. That is arrogance. Decir que voy bien con mis hijos y no me quieren escuchar, To say that my relationship with my kids is okay and they don't even want to hear about me. eso es soberbia. It's arrogance. Y así puedo hacerte una lista larga. And I can make an even longer list than this. Porque la soberbia nunca reconoce su mala condición, Because arrogance is not going to recognize its own condition. sino que siempre tiene una excusa para no quedar mal. It will always find an excuse to look good. Entonces, And so, ¿creen ustedes, gente hermosa, que valdría la pena orar? do you believe that it's worth to pray? ¿Les parece bien hacer una oración conmigo? Do you agree to pray with me? Hay esposos There are husbands que han desgraciado la vida de mujeres maravillosas. who have brought disgrace upon the lives of wonderful women. Yo fui uno, I was one of them por soberbia. because of arrogance. Mujeres excelentes Excellent women que han sido dañadas por esposos soberbios, that have been harmed by arrogant husbands que no quieren ser humildes en su corazón who do not want to be humble in their hearts y aceptar que su esposa tiene una misma condición. and accept the fact that their wives share the same condition. Hay hombres que han sufrido mucho There are men who have suffered a lot queriendo sostener un hogar, by trying to sustain their household, viviendo con mujeres soberbias living with women that are arrogant, que no escuchan, who never listen, que no who obedecen never obey, y que los avergüenzan. and who always put them to shame.
Pero eso solo pasa en Wakanda. But of course, that only happens in Wakanda. Hay hijos Children que están tomando decisiones fuertes de salir de su hogar, who are making heavy decisions about leaving their place or their a parents' pesar de no house, ser el tiempo correcto. even though it is not the right time. Pero lo hacen porque ya no toleran la soberbia de sus But padres. they're doing it because they cannot take their parents' arrogance anymore. Tienes que estudiar lo que yo te digo. You need to study what I just told you. Hay padres tan soberbios There are parents here that are so arrogant, que no permiten que los hijos tengamos o tengan una vida de niños. who do not allow their children to have a childlike life. Y a los 7 años, And when they're 7, ya los niños the children están en clase A, clase B, clase D, clase Z, arte A, arte B, arte Z. El niño no tiene vida. are already in class A, class B, class Z, and then R1, R2, RZ, and the children don't even have a life. Porque en su soberbia el papá quiere que el niño sea un ilustre. Because in their arrogance, they want their children to be academics. Cuando la verdad tengo que reconocer y decirle cómo se va a ver. But I want to tell you, or I have to recognize what it is going to look like in the future. Se va a ver como un ilustre idiota, It's going to look like a very smart idiot, majadero, like a person that has no sense, dominante e inculto, a dominant who has no culture, que se va a creer superior a los demás. who is going to believe himself to be superior to everybody else. Y por más que se esfuerce, And no matter how much effort he y puts por into his más que life, tenga muchos títulos, or how many titles they bring, seguirá teniendo 2 bocas. they will always have 2 mouths. Entonces, pregunto, So I got a question for you. ¿le parece, gente linda, que hagamos una oración? Would you agree to praying a prayer with me? Olvídese con quién vino, Forget about who's next to you. olvídese quién lo está mirando Forget about who's looking at you. y por qué no por un momento es consciente de que el que le está viendo es Dios. And for a moment, be aware that the one that's looking right into your heart is God himself. Porque yo pido al Espíritu Santo esta noche que escudriñe su corazón Because tonight I'm asking the Holy Spirit of God to search through in your heart. y que de verdad, Espíritu Santo, seas tú esta noche escudriñando nuestro corazón y trayendo a nuestra vida la revelación de la verdad. And Holy Spirit, would you search within our hearts and bring to our lives the revelation of your holy truth? Espíritu Santo, si en nosotros hay soberbia, Señor, And Holy Spirit, if there is arrogance in our lives, por favor, activa en nosotros ese reconocimiento. Muéstranos la soberbia que hay en nosotros, si la hay. please let us become aware of this arrogance if you see any in us. Y si durante la enseñanza, Señor, hemos visto And if we have been able to identify que de verdad en nosotros hay soberbia en algunas áreas, that there is arrogance in our lives, in some areas of our lives, también queremos decirte, Señor, we also want to say, Lord, que sumado a aquello que nos pudieses mostrar, that added on to all of the things that you could show us, con humildad, with humbleness, con reconocimiento e integridad, with recognition and righteous and integrity, queremos arrepentirnos. we want to repent. Yo no sé usted, pero voy a pedirle que si usted quiere, solo si usted quiere, I don't know about you, but I want to ask you this, only if you want, como un acto profético de humildad, no tiene que ver conmigo ni con la iglesia, sino usted y el Eterno. as a prophetic act that has only to do with you and the Eternal One, nothing to do with me. Dice la palabra que toda rodilla se doblará. The Word of God says that every knee will bow. ¿Cuánto no más aquellas que son de las rodillas de los hijos del Eterno? Why not the knees of the children of the living God? No por religiosidad, This is not a religious action. no por manipulación, We're not trying to manipulate anybody. ni por pena, ni por quedar bien, We're not being ashamed, or we're not trying to look good before your eyes. sino que porque queremos de verdad demostrarle al Señor que nos rendimos delante de su presencia. But as a symbol that we're truly bowing down before the presence. Señor, esta noche nos rendimos delante de ti, Señor. Lord, tonight we surrender before your presence. Con un corazón humilde y dispuesto, Señor. With a heart that's ready, humble, and willing. Esta noche, Señor, queremos que única y exclusivamente tú seas exaltado. We want for you, exclusively you, to be exalted. Esta noche queremos, Señor, que solamente, únicamente tú seas reconocido. We want only for you to be recognized. Señor, tuya es toda gloria, toda honra y toda alabanza. Yours is the glory, the honor, and the praise.
Aún todo aspecto de nuestra vida te pertenece y reconocemos que proviene de ti. Every area of our lives belong to you, and we recognize that it comes from you. Y que si algún logro o alguna cosa hemos hecho en esta tierra hasta hoy ha sido por ti. And that there is anything on this earth that we've been able to achieve is because of you. Por eso, Señor, hoy humildemente queremos decirte That's why humbly we want to tell you today, Lord. que nos arrepentimos porque reconocemos la soberbia como un pecado delante de ti. We repent because we recognize arrogance is a sin before you. Pero hoy nos arrepentimos y pedimos humildemente perdón. But we humbly request for your forgiveness. Y te pedimos, Señor, que también And we also ask, Lord, nos muestres si es que no acordamos de cosas que debamos arrepentirnos en cuanto a la soberbia. that you might show us things that perhaps we don't even remember about this arrogance. Señor, también tomamos la decisión de perdonarnos por todo aquello que hemos hecho en soberbia y nos acusamos. We're also making a decision to forgive ourselves for all of those decisions that we made based on arrogance, and now we're accusing ourselves of them. Señor, decidimos pedir perdón a todos aquellos que hemos dañado a causa de la soberbia. We decide to ask for forgiveness from all of those people that we have hurt because of how arrogant we have been. Señor, quitamos todo derecho legal a Satanás y sus demonios que le hayamos podido entregar a través de la soberbia. And we remove all legal authority that we have given to Satan and his demons because of us acting in arrogance. Señor, que toda palabra y todo voto y todo aquello que hayamos dicho, Señor, a causa y en pos de atarnos a la soberbia sea cancelado en el nombre de Jesucristo. May every word that we have spoken and every act that we have done that has tied us into arrogance be broken now in the name of Jesus. Señor, que las consecuencias, las maldiciones y todo aquello que haya podido provenir a causa de ser soberbios sean cancelados, nulos, revertidos, inoperantes en el nombre de Jesucristo. Let all the penalties, punishments, and consequences that have come to our lives because of us practicing this sin be canceled right now in the name of Jesus. Señor, humildemente estamos delante de ti diciéndote que te entregamos toda autoridad sobre nuestra vida. Humbly we come before your presence to tell you with our own mouth that we give you all authority upon our lives. Nos rendimos delante de ti como niños, Señor. We surrender before your presence just like children. Reconocemos, Señor, que hemos fallado y ya tú nos has perdonado. As we recognize that we have failed and you have forgiven us. Pero también reconocemos que queremos que tú seas exaltado en nuestra vida. But we also recognize we want you to be exalted in our lives. Señor, ayúdanos a entender y a ver el camino en el cual tú eres el principal. Please help us understand and find the way where you are the main character in our lives. Porque hoy tomamos la decisión de menguar para que tú crezcas. Because today we choose to decrease and we let you grow within our lives. Señor, queremos que te sientes en el trono de nuestro corazón. We want you to be seated on the throne of our hearts. Señor Jesucristo, Lord Jesus Christ, siéntate en el trono de nuestro corazón sit on the throne of our hearts y que nunca seas removido de allí. and never move away from that position. Te entregamos toda autoridad sobre todo aspecto de nuestra vida, en lo natural, en lo material y en lo espiritual. We give you all authority over every area of our lives, and spiritually, emotionally, naturally. Señor, que nuestras palabras, las palabras de nuestra boca, May the words of our mouth sean palabras que están diseñadas para exaltarte, adorarte y reconocerte. be designed to worship you, lift you up, and recognize you. Y que si algún logro hay en nuestra vida de aquí en adelante, Señor, And if there is any achievement that's going to come our way from now on, danos la sabiduría y la inteligencia para rendirlo delante de ti como la gloria y la gracia de tu favor. give us the wisdom and the intelligence to surrender them also as a result of your grace and your favor in our lives. Señor, ayúdanos a restaurar no solamente nuestras vidas, sino nuestros matrimonios, nuestros hogares, la relación con nuestros hijos, la familia y todos aquellos que hemos dañado a causa de la soberbia. Please help us restore not only our lives or ourselves, but like every relationship that we have hurt other people's because of we have been acting arrogantly. Señor, que la soberbia que teníamos hoy se convierta en amor. Lord, let that arrogance be turned into love. Que la soberbia que teníamos hoy se convierta en solidaridad y pasión. Let it be actually turned into altruism and compassion Que towards la others. soberbia que teníamos se convierta en servicio, Papá Santo, y rendición delante de ti. Let it turn it into service and rendition before your presence. Señor, Lord,
A ti sea toda la gloria, We give you all a glory. ti sea toda la honra We give you all honor y toda la alabanza. and all praise. Señor, Lord, que el diseño que estableciste para nosotros, let the design you established for us manifieste. be manifested sin obstáculo alguno. without obstacles. Y ahora que no hay soberbia, Señor, And now that there is no arrogance in our lives, queremos ser una vasija limpia delante de ti we want to be a clean vessel before your presence, para ser usados y que tú te manifiestes. to be used and for you to manifest your life Y through podemos us. dar gloria And we can give honra glory, y alabanza honor, and praise a tu santo nombre. to your holy name. Señor, te bendecimos Lord, we bless y you te exaltamos. and we exalt you. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Y amén. Gloria a Dios. And amen. Glory to God. Gloria al Rey. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.